नाज़रीन, एक ड्रामा सीरियल बल्कि एक ड्रामा सीरीज़ जो है वो आती है बरज़ख के नाम से। ये एक पाकिस्तानी जो है वो ड्रामा है और पाकिस्तानी कास्ट इसमें शामिल है। पाकिस्तानी डायरेक्टर ने ये ड्रामा जो है वो बनाया है, इसका नाम है बरज़ख। ये बरज़ख जो ड्रामा सीरीज़ आई है ये लॉन्च की गई है एक इंडियन चैनल्स पे। जी हाँ, यानी कि पाकिस्तानी कास्ट, पाकिस्तानी डायरेक्टर और कुरान पाक में से जो इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, जिन्हें गुनाह करार दिया गया है, वो तमाम तर चीज़ें इकट्ठी करके बाकायदा तौर पर इस पे एक सीरीज़ का आना हमारे लिए इस वक्त ख़तरे की घंटी बज चुकी है। ये है जी ड्रामा बरज़ख। इस शादी से सब डरे हुए हैं, जिसका मैं आपको किस्सा सुना रही हूँ। अब ये ज़रा गौर से सुनिएगा कि कुरान पाक में से सबसे बड़े गुनाहों की लिस्ट तैयार की गई कि सबसे बड़े गुनाह कौन से हैं जिस पे अल्लाह की सबसे बड़ी नाराज़गी है। वो तमाम गुनाह जो है वो इकट्ठे करके ये एक ड्रामा सीरीज़ जो है वो बनाई गई और फिर इसका नाम भी रख दिया गया बरज़ख। अब बरज़ख के हवाले से आपको पता है कि आलम बरज़ख का जिक्र जो है वो मौजूद है और आलम बरज़ख एक ऐसी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है मौत के बाद वाली, कि जिस वक्त इंसान मर जाता है और वो आलम बरज़ख में चला जाता है और क़यामत से पहले तक जो है वो आलम बरज़ख में वो रहता है और रहेगा वहाँ पर, और उसकी एक पूरी जो है वो स्टोरी है। लेकिन इसका नाम बरज़ख रखा गया और इसमें वो चीज़ें जो है वो दिखाई गई जो कुरान पाक में मना की गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है वो तबसरा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इसमें है क्या, मैं आपको आज इसकी असलियत बताती हूँ कि इसमें है क्या। इसमें बेसिकली जो है वो हम जिन्स परस्ती को प्रमोट किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि हम जिन्स परस्त किस तरह एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक साइलेंट वॉर स्टार्ट की गई है। लिबरल एजेंडा है ये। जिस पर काम करने के लिए एक इंडियन चैनल ने, और ये अब आप पीछे से इनको फंडिंग कहाँ से है या ये कहाँ से इनको मिला, पाकिस्तानी जो है वो मशहूर तरीन हमारे जो करैक्टर हैं यहाँ पे, जो आर्टिस्ट हैं, उनको इसमें से चूज़ किया गया, उनसे ये काम करवाया गया और पाकिस्तानी डायरेक्टर को इसके लिए जो है वो चूज़ किया गया। यानी अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने मुसलमानों से ही वो तमाम गुनाह जो है वो दिखा दिए स्क्रीन पर, क्योंकि देखने का विजुअल का जो असर इंसानी दिमाग पर होता है वो बताने या सुनने से नहीं होता। ये मैं एज आ माहिर नफ्सियात आपको जो है बाकायदा तौर पर जो है वो इस चीज़ की तस्दीक कर रही हूँ कि जो चीज़ आप विजुअलाइज करते हो, देखते हो, उसके असरात ज़्यादा जहन पे मुरतब होते हैं मतलब उसके कि जो आपको लिखा हुआ कहीं पढ़ने के लिए मिले या कुछ सुनने के लिए मिले, वो इतना असरअंदाज नहीं होता इंसानी दिमाग पर। इसने जो है वो इसमें जी क्या दिखाया गया है कि बाकायदा तौर पर जो है वो इस ड्रामे में ज़िना, बच्चों की सेक्सुअल जहन साजी दिखाई गई है, LGBTQ को जो है वो प्रमोट किया गया है, जादू करना, फहाशी को आम करना, कौम लूत के मनाजिर और कौम लूत पर जिस तरह से अजाब आया था उस चीज़ को प्रमोट किया गया इस ड्रामा बरज़ख में। इसमें कहीं बरज़ख से रिलेटेड कोई बात मौजूद नहीं थी, बल्कि इसे बाकायदा तौर पे बरज़ख नाम देकर जो है वो इस सीरीज़ को जो है, और इसमें जो गुनाह दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे फाशी को प्रमोट किया जा रहा है, और मैं हैरान हूँ अपने पाकिस्तानी उन स्टार्स पर जिन्होंने इस पर काम किया, जिन्होंने इसकी स्टोरी सुनने के बाद इस पे काम करने को जो है वो तरजीह दी। क्या डॉलर्स हमारे लिए इतनी अहमियत रखते हैं कि हम अपने इस्लाम के अगेंस्ट, जिस पर अल्लाह ताला ने जो है वो नाराज़गी फरमाई है, हम जिन्स परस्ती पर जिस पे जो है वो कौम लूत को अजाब नाजिल हुआ था कि वो जिस हालत में थे उसी हालत में अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया था, क्या ये सब चीज़ें हमारे सामने मौजूद नहीं है? अगर एक लिबरल एजेंडा जो है वो पाकिस्तान में नाफिज किया जा रहा है और बाकायदा तौर पे इस पर काम करने के लिए जो है वो जहन साजियाँ की जा रही हैं, बच्चों को जो है वो सेक्सुअल ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें एक मैं बड़े आपको जो है वो डिफरेंट और एक बड़ी टची सी जो है वो एज आ माहिर नफ्सियात एक बात बताती हूँ। इसमें एक जो है वो दिखाया गया है सीन, और उस सीन में क्या दिखाया गया है कि एक बच्चा है और वो एक मर्द को नहाते हुए देख रहा है, और उस वक्त उसकी जो है वो किस तरीके से वो सेक्सुअली उस चीज़ को अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहा है, अपने माइंड को उस तरफ जो है वो लेके जा रहा है, इसको एंटरटेनमेंट का नाम दिया गया है।
اس کو اس طرح کے اس میں جو ہے وہ مناظر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، دکھائے گئے ہیں کہ جس سے خدا نہ خواستہ یہ بچے بڑے جوان جو آلریڈی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بے راروی کا شکار ہو چکی ہے، یہاں پہ تباہ و بربادی کا شکار ہو چکی ہے، وہ آلریڈی جو ہے وہ اس چیز پر جائے کہ یہ جو آج کل پروموشن انہوں نے لگائی ہوئی ہے LGBT کی، باقاعدہ طور پہ اس کو جو ہے وہ پروموشن اس کی ہو اور لوگ اس طرف آئیں۔ اچھا یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان ایک دن پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، ایسا قرآن پاک کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان یہودیوں پر، ان جو ہے وہ ظلم کرنے والوں پر غالب آ جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، اس کا ترجمہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلائیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت قسم کا عذاب ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ سورہ نور میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے، جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ جو دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے مسلمانوں کو بے راروی کی طرف لگانے کے لیے ان کو ڈالرز میں اور پیسوں میں خرید کر ان کے ایمان کے سودے کر رہے ہیں۔ اس وقت میں ہمارے لیے ایک پکا اور سچا مسلمان ہونا اتنا مشکل ترین کام ہو گیا ہے کہ شاید ہم اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پہ ان پڑھ لوگ اتنے معصوم ہیں کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کو محترم سمجھتے ہیں، اتنے جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیپیبل سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو بالکل ہی جاہل کنسیڈر کرتے ہیں، جبکہ آپ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اس میں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دین کو سمجھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری۔ آج ہم دین سے دور ہیں، آج ہم اپنے اسلام سے دور ہیں، آج ہم قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے سے محروم ہیں۔ دیٹس وائی ہمارے جو ذہن سازی کی جا رہی ہے سیکشل طریقے سے، ایک جو ہے ہم جنس پرستی کو پاکستان میں پروموٹ کرنے کی جو سازش اس جو ہے ڈرامے کے ذریعے کی جا رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی بھی ایسی چیز جو اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہے، جس سے ہمارے مسلمان بہن بھائی بچوں کی، بڑوں کی، جوانوں کی ذہن سازیاں کی جا رہی ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ 2016 میں ایک واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے لاہور شہر میں ہم جنس پرستی کا، اور اس کے بعد آج ہے 2024 اگست تک یہاں پہ ہم جنس پرستی کے کئی لوگ جو ہے وہ آپ کو ملیں گے جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک یہودی ایجنڈا ہے۔ وہ اپنے ایجنڈے میں کامیاب تب ہوں گے جب ہم مسلمان جو ہے وہ اپنے اسلام سے ہٹ کر چلیں گے، جب ہم دوسروں کی بات کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے اپنے اوپر اس چیز کو طاری کریں گے، تب ہمارا زوال شروع ہوگا۔ اور یہ ڈرامہ برزخ جو ہے یہ مسلمانوں کے زوال کی داستان بھی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ہمیں جو ہے وہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اس پر ہمیں ایکشن لینا ہوگا۔ میں آپ تمام لوگوں سے جو ہے گزارش کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو کو جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں، ہر جگہ اس کو پروموٹ کریں، ہر پینل پر اس کو جو ہے وہ لگائیں، اور یہاں پر اپنے کمنٹس بھی کریں کہ آپ اس ڈرامہ برزخ کے حوالے سے جو ہے وہ کیا سوچ رکھتے ہیں اور آپ اس کے خلاف کس طریقے سے جو ہے وہ اس جہاد میں میرا ساتھ دیں گے۔ دیکھتے رہیے KN ڈیجیٹل۔